Une fois mort, on sera tolérant. Je vis des hommes sans parole, résister à la vie. Des femmes et des enfants mutilés sans appui. L'époque est aux violences et les pouvoirs au plus fort, qui font de la politique les sièges de nos sorts. Si l'homme d'aujourd'hui est un loup à son semblable, alors le monde qui nous abrite reste inconsolable. J'ai connu la souffrance depuis le jour de ma naissance. Sous les crépitements de balles, je vis ma mère dans l'innocence. Mon père au chômage, son âge pesait lourd. Ses pensées en carnage, les soucis de tous les jours. Tout le monde voulait la gratuité, j'ai l'impression d'être à la dérive. Maintenant c'est la gravité, j'ai peur de ce qui nous arrive. Quand les honneurs nous emportent, les biens changent à main. Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de la radio Suven, bienvenue dans l'émission La Voix de la Nouvelle Société Civile. Une nouvelle émission qui sera présentée chaque jeudi de 17h à 17h30. Devant les micros, nous avons Madame Mireille Tassi, qui est la coordonnatrice de la Nouvelle Société Civile. Et je ne suis pas seule au studio, je suis aussi avec Mademoiselle Achouza Magambo Nadej, chargée du genre au sein de la Nouvelle Société Civile. Merci beaucoup. Dieu me pardonne si ces textes a blessé les âmes. Si une fois passe, des fois casse, c'est que la troisième c'est d'islam. Au pays des mille collines, j'ai vu des cartouches à la gâchette invisible pour nous faire notre fête. Et dans ces silences de mort, on voit des visages crier, des larmes et des pleurs qu'on ne saurait jamais oublier. Je prends ma fée avec mes doigts et mon stylo me possède. L'esprit de l'encre néante au plus profond de mes entrailles. C'est la couleur de mon identité, les résultats de l'indépendance. Pourquoi alors il me reproche de laver ma conscience? Être noir ne veut pas dire qu'on a un destin muet. Parce que si le destin était aveugle, tous les blancs seraient condamnés. Couverts d'humilité qui déprime les opprimés, les opinions qui divergent sur la vie des indignés. Je n'accuse pas les politiques, c'est un nom que l'on porte, mais je défends ma république de la douleur qu'elle supporte. Alors je crie comme ces jeunes diplômés au chômage, pour qui la faculté n'averge sur la vie des indignés. Je n'accuse pas les politiques, c'est un nom que l'on porte, mais je défends ma république de la douleur qu'elle supporte. Alors je crie comme ces jeunes diplômés au chômage, pour qui la faculté n'averge sur la vie des indignés. Je n'accuse pas les politiques, c'est un nom que l'on porte, mais je défends ma république de la douleur qu'elle supporte. Alors je crie comme ces jeunes diplômés au chômage, pour qui la faculté n'averge sur la vie des indignés. Je n'accuse pas les politiques, c'est un nom que l'on porte, mais je défends ma république de la douleur qu'elle supporte. Alors je crie comme ces jeunes diplômés au chômage, pour qui la faculté n'averge sur la vie des indignés. Je n'accuse pas les politiques, c'est un nom que l'on porte. Merci beaucoup de retour dans ces studios. Nous annonçons ici que notre émission sera bilingue. Et donc, nous serons en train d'interagir et en français et en swahili pour faciliter l'audition à nos chers auditeurs de la radio Suven. Revenant sur notre sujet, nous avons dit que c'est notre première émission yetu ya kwanza kwenye radio Suven. Na ya kwanza inabidi tujitambulishe. Sisi tunasema tuko Nouvelle Société Civile Congolaise, ama shirika nyeupe la raia, sio nouvelle dynamique de la société civile congolaise hapana, lakini Nouvelle Société Civile Congolaise. Nini natutofautisha? Sisi kwanza tunakuwa na coordination kwenye province zote za nchi yetu ya Congo. Tunakuwa na 26 coordination na wa coordinateur wa zile 26 wanaita wa coordinateur provincial. Lakini ku niveau national tuko na kiongozi ambaye tunaita coordinateur national, na iko pia parmi wa fondateur wa hii Nouvelle Société Civile. Nouvelle Société Civile iliundwa la Nouvelle Société Civile a vu jour le 13 février 2009 à Kinshasa, na hiyo ilikuwa nia ama lengo la watu fulani ambao walipenda walete tena nguvu mpya kwenye shirika la raia.
sababu shirika la raia kwa ile period ilionekana inaanza zofika, na tukikumbuka sisi wote tunayua kama shirika nyipya, donc shirika la raia mbele ilikuwa naongozwa na autorité morale leo wa FDC, son excellence ama honorable Bahati Lukwebo, na watu ambao waliishi hiyo masiku wanayua kama wakati hiyo societe civile ilikuwa nguvu sana sana. Sasa wakati aliamua kuenda kwenye wafanya siasa, ikakutaniwa kunakuwa kitu moja hivi yenye tunaita invite, yenye ilifale watu wengine ambao wako pembeni wako na observe waangalie mzuri kusudi warudishe tena ile nguvu ambazo zilionekana zimepunguziwa kwenye shirika la raia, kukie nguvu mpya, na ile nguvu mpya ikakuwa kuunda hiyo nouvelle société civile ambayo tunawaongelea leo. Kwenye jimbo ya Sud Kivu, adresse yetu inakuwa ku Avenue Patrice Emery Lumumba, pale kwenye watu wote wanasema ni kwa Daleti. Kwa Daleti ndio kabisa, ndio kwenye kunakuwa bureau yetu, na tuko loge ku premier étage. Mission yetu ni nini? Hayombe tunajiita tu shirika la raia ama shirika nyipya la raia, me inabidi wa auditeur wetu wanajua kazi yetu ambayo tunapasha fanya ni kazi gani. Na mwa hiyo kazi tunasema kazi ya kwanza ni kazi ya mobilisation ya peuple congolais. Na kumobilize peuple congolais hapana musasi ya kwenda fanya vurugo, hapana, mais musansi ya kuprendre conscience na rôle ya kuanalize kalite ya waaktere wa siasa fulani fulani, kusudi tuangalie kama kazi ambayo wanafanya ni kazi ambayo inalingana na kazi yenye sisi population tunabidi tujue. Na mission ya pili ni kujikamatia ama appropriation. Kujikamatia ama appropriation nilikuwa nasema, na ancrenage pia ya culture ya démocratique et électorale, na hiyo culture ni hiyo mshinzi ya kila nchi ambayo inaishi kwenye voie démocratique. Na kwa kweli kama sisi kama raia hatujikamatie ile role ya kusema kama tunapasha piganisha kusudi tupate udemokrasia wa kweli kwenye njia za uchaguzi, hakika hatutakuwa tuko naendelea kwenye demokrasia. Lengo lingine tunasema kama sisi tuko watu ambao wanapiganisha juu ya changement. Na changement inapasha onekana fasi yote. Tukiangalia kwenye ma-institution, tunaona ma-injustice huku na huku, tunaona ma-corruption huku na huku. D'ailleurs, corruption kwetu inaanzaka kuwa kama ni kalite, kama ni nini. Na kweli inaonekana sisi kama shirika nyipya la raia tunakuwa na kazi ya muhimu sana, sababu tunapasha piganisha kusudi ile mambo mabaya ambayo inazorotisha population yetu huku na huku, ile mambo iishi dans le seul et ultime intérêt du bien-être de la population congolaise. Lengo letu lingine ni nini? Lengo letu lingine ni kutosha ignorance ya population juu ya maregle fulani za gouvernance démocratique. Sababu kama population kunakuwa mambo ambayo hawajui kusudi waongozwe mzuri, hakika hawataongozewa mzuri. Na kwenye lugha zingine wanasemaka ignorance tu. Manake kama haujui kitu utakuwa kunakufa pole. Na kwa hiyo ndio tuliona kama tukitumika tena ngambo ya kule kusudi tutoshe ignorance ya population, hakika tutakuwa tuko nafanya mambo ya mzuri na mambo ya kweli. Na ile ignorance tunapasha relever ile niveau ya ignorance kwenye ngazi zote, kuanzia kwa watu population ambayo tunaita
banatuita watambola pipa, wengine wanatuita watu wa base, wengine wanatuita shinjo base. Donc wale watu wote ambao hawakuwa na responsabilite fulani kwenye gouvernance, wale watu wote wanapasha funguka macho kusudi waangalie wale watu wenye wiko ngambo ingine ya gouvernance, kazi gani wanafanya, eske na kazi wanafanya inakutanana na nia za population. Vision yetu ingine ni kupiganisha pia umaskini ama la lutte contre la pauvreté. Non seulement la lutte contre la pauvreté, mais aussi la lutte contre la discrimination et l'injustice socio-économique. Tukiangalia ile injustice socio-économique inaonekana fasi yote huku na huku. Unaona salaire za wengine ziko 1000 fois salaire za wamoja. Tukiangalia watu ambao wanatumika kwenye maservice ya administration public ama wafanyakazi wa leta wanakuwa na mshahara yenye iko dérisoire, alors que watu wenye wanaingia kwenye kiti ama kwenye vyeo wakitokea kwenye mapolitiki wanakuwa na salaire yenye inaonekana. Na kwetu hiyo ile discrimination sociale inakuwa inatulumiza sana. D'ailleurs tuko na plaidoyer ambayo tunaangalia namna gani ya kushusha ile mfuko ya watu ambao wanapokea pesa nyingi na kuangalia gisi ya kuongeza mfuko ya wale watu ambao tunaita wa fonctionnaire de l'État. Na mwele wa fonctionnaire de l'État tunaona walimu, tunaona wanganga, tunaona wale watu wote ambao ni marupurupu tu ndio wanapata. D'ailleurs enseignants wetu leo wiko mgreve sababu ile kidogo ambayo wanapata haitimize, haifanya hata 5 jours kusudi bangalie kama batapitisha mwezi hapo mzuri. Donc ça ne nous pas les 2 bouts du mois. Iyo nayo ingali mapigano yetu, ingali liti yetu ya ingine ni respect ya droits humains ama kuheshimu haki ya mwanadamu na liberté citoyenne et participation du peuple dans les processus de prise de décision. Buchaguzi limalizika pita. Ile processus ya kuparticiper donc ile étape ya kuparticiper mu processus ya prise ya décision ni étape yeniko capital sana. Le fait que Chibote tuliendaka dans nos bureaux de vote kusudi tuende chagula watu ambao watatu représenter, c'était pour nous une façon de participer au processus ya prise ya décision. Sababu tukichagula mzuri, ça veut dire que si peuple quelque part tutajisikia tunasikia bien, na tukichagula mubaya, ile kuchagula mubaya itatufata toute la vie. Et donc sisi kama shirika nyipe la raia plutôt tunakuwa na kazi nyingi sana. D'ailleurs ni kazi yenye hayombe tunakuwa wenyewe, sababu katika slogan yetu tunasema notre nombre c'est notre force. Plus tuko wengi ambao wana reklame vitu ambavyo haviendeki, plus tutapata pia shughulisho haraka kwa kitu ambayo tunatafuta. Nilisema pia kama siko mwenyewe kwenye studio na Mama Nadege, tunayua kama tuna incarner ma valeur fulani kwenye nouvelle société civile. Nilipenda wasikilizaji wetu nao wajue nini hiyo ma valeur zetu ambazo tuna incarner zenye zinatutofautisha na zingine shirika nyipya za raia. Asante sana kwa kauli Mama Mireille Tasi. Mavalere zenye tunakuwa ndani ya shirika kubwa la raia, tuna valeri ya kwanza tunaita tolerance. Tunapenda kila mtu akuwe na liberté ya kuongea, akuwe na liberté ya kujiexprimer, tunamsikiliza na tunasikiliza opinion zake. Valeri yetu ya pili ni non violence, ama tunapenda tutoshe ile unyanyasaji
tusikue na nyanyasiwa na tureklame kidogo kidogo madroit na mavaleur. Valeur yetu ya tatu ni non-respect de l'égalité entre l'homme et la femme, mais aussi l'accès à la justice sociale, la solidarité. Kwetu kwenye shirika nyipya la raia, tunapenda watu wako sude, wako ini, na solidarité yenye iko entre hommes et femmes et entre la population. Valeur yetu yengine ni respect, tunapenda watu sana waheshimiwane na kujiheshimu kila mtu kadiri nafasi yake. Valeur yetu yengine c'est la liberté, tunapenda uhuru wa mtu wa kibinadamu, wa fasi na wa vitu vyovyote. Mais aussi la redevabilité, ambayo ni valeur yenye mimi mwenyewe sana ninapenda ndani ya shirika nyipya la raia, des personnes qui sont redevables. Parmi nos valeurs, nous avons encore la paix et en fait l'amour. Asante sana Mama Nadej kwa kutufasiria mavaleur zetu. C'est vrai, quelque part ulisema respect. Na respect inakuwa mutuel. Donc, si nous sommes en train de promouvoir ma valeur zetu za respect, ni kuonesha kama wa auditeur na wa auditrice wenye wiko natufata kwa saa hii kama bien sûr Madame Nadej alisema juu ya mavaleur za mingi, mimi ndakazia hapa kwenye respect. Respect inakuwaka mutuel. Sababu wanasemaka ukipenda ukwe traité d'une manière décente, il faut nawe pia unenda na traiter benzako d'une manière décente. Et donc, en nous respectant mutuellement ou en respectant les autres d'une autre manière, utako kuna gagné nawe pia respect yenye itakurudilia. Et c'est pourquoi chez nous, le respect inakuwa capital sana 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 sana, sababu pia ile respect ni mshinji wa maisha na ni kitu ambayo ina tukarakterize sana. Quelque part niliongea juu ya vitu ambavyo donc ce qui nous différencie avec la nouvelle dynamique de la société civile. Tunasikia kwanza kama nouvelle dynamique haiko nouvelle société civile. Donc nouvelle dynamique ni nguvu nyipya, mais nouvelle société civile ni shirika nyipya na shirika nyipya la raia. Ingine element ya difference tunajua kama hapa jimboni mwa Sud Kivu, sababu njo kwenye kuna patikanaka ile kale ka confusion kidogo, shirika nyipya la raia linaongoza na mwanamke, na ule mwanamke ni mimi ambaye naongelea sai kwa hii microphone ya Radio Sven, radio yetu ambayo tunapenda sana. Lakini kwenye responsabilité ya nouvelle dynamique inaongozwa na mwanaume. Na kwa hiyo tunaambia wanawake wengine ambao wanawaza kama mwanamke hawezi ongoza, tunawaambia kama kunakuwa pia shirika nyipya la raia ambalo linaongozwa na mwanamke. D'ailleurs la preuve est que leo mwa studio tuko wanawake ambao walisema leo tutaenda fungula emission ya mpya kwenye Radio Sven, emission ambayo tutaongelea kazi ambayo tunafanya. Kwa leo tutasema tu ile maobjectif, tulisema mavaleur, na tutaongeza pia tena objectif ambazo tunapigania. Na objectif ya kwanza kwa ile maobjectif zetu za kabambi, tunasema kama kazi yetu ni kufanya maplaidoyer. Donc objectif yetu ni kufanya maplaidoyer. Juu ya nini? Plaidoyer juu ya nini? Juu ya kupromouvoir bien-être intégral na intérêt ya population ya Congo. Objectif yetu ya kabambi ya kwanza, sababu tunakuwa na maobjectif za kidogo zengi sana, mais tutaongelea tu objectif zetu tatu za kabambi. Objectif ya pili kwa zile objectif za kabambi ama objectif général, tunapenda pia nasi tu contribuer kuinfluencer appropriation ya engrenage ya gouvernance démocratique et électorale. Na kwa hiyo tutakuwa tuko na participer ku bonne gouvernance ya inji yetu à tous les niveaux,
à tous les secteurs et dans tous les domaines zenye ziko mu secteur national. Wandugu wapenzi, mimi najua kama kuna kwa watu wenyewe wanakuwa na nia nzuri, lakini zile nia nzuri na bitu benye biteza élever débat kusudi tukue une société qui est très bien éduquée, zinaishiaka kwenye vituo vya pombe. Unaona kabisa kwenye vituo vya pombe biko nafanya débat, unaona kabisa hii ni débat démocratique. Mais au lieu wale wa ndugu ama wale wa compatriotes wakijiunga nasi kusudi sisi pamoja tupiganishe na tuangalie gisi kila mtu ataleta yake kidogo kusudi inji yetu isonge mbele. Mais zile madeba zetu zinakuwa naishia tu mkouloir, zinakuwa naishia sijui wapi. Na kwa hiyo kisi tuko nafanya hii emission na tuko na paza pia sauti ya kusema kama watu kama wale ama watu ambao wanakuwa na nia ya kupenda kusogeza maneno mbele kwa ajili ya maendeleo wako wa bienvenue kwenye shirika nyipya la raia. Na kwa mwisho nani objectif yetu ni kurenforcer culture na contrôle citoyen. Contrôle citoyen njo nini? Contrôle citoyen njo mina pana mfano. Tunajua kama sisi population tunapasha lipa tax, tunapasha lipa impôt. Mais kusudi tujue kama ile impôt ama ile tax yetu yenye tunalipaka inafanyaka kazi, inabidi kukuwa na macho ingine ya kutazama eske ile impôt yetu tukunalipa iko nafanya kazi. Et c'est ce que nous appelons contrôle citoyen. Donc uta contrôler apana munia ya kuchunguza mu objectif za mbaya apana, mais tunachunguza mu objectif ya kuleta maendeleo fait. Ile yetu yenye tuna devoir ku nation, yenye tuna devoir ku province, isitumikishiwe kiolela sababu tu sisi population hatukufunguka macho kusudi tuende angalia huku na huku. Participation citoyenne et redevabilité au niveau de la gouvernance ikuwe locale na ikuwe communautaire. Ile redevabilité ni ku niveau ya ongozi wenye wanatuongoza. Sisi wanatulomba tufanye kifulani, tulipe tax, tufanye vifulani. Na kwao inaomba tunachunguza ile tax, ile maimpo zenye tunalipa zinafanya kazi gani. Tunasikia kwenye province kuna kwaka muma taxe ya retenu sur les carburants na zile taxe zinapasha jenga mabarabara. Njo kazi ya kuangalia ile juu ya redevabilité, tuangalie kama ile pesa ambazo ziko na kwa récolter huku na huku zinatumika sawa sawa. Na sisi sote tukitumika hivyo na tukiungana mkono, mimi nawaza tutakuwa tuko nafanya kazi yenye iko ya muhimu. A resume, kazi yetu ni kutetea raia. Na ile kutetea raia hapana mu sens ya kufanya chantage hapana. Sababu kuko watu pia mwenye utamuona unawaza iko natetea raia na japo au fond ni chantage ndio iko nafanya. Shie tuko incarné na ma valeur zenye Madame Nadej kwenye wiko natusikiliza alimaliza sema. Na même si tuko nafanya kazi ya kutetea raia, tunakuwa pia tuko naenda na zile ma valeur zetu. Autorité ateza kuwa alifanya kitu ambacho hastahili kufanya. Hatutaenda saa watu wengine kuenda na ku espace public na kuenda na mchamba na kuenda ni hapana. Kama alifanya kitu yenye haiendeki, par respect inaomba pia ma procedure za kufata kusudi uweze elewesha kiongozi fulani ama mtu fulani kama hakufanya kitu ambacho hangipashwa fanya. Na njo inakuwa kazi yetu ile kwa Nouvelle Société Civile. Na tunaanza fika mwisho wa emission, tunaomba kama
ulifurahia kazi ambayo tuko nafanya. Tunaomba utuite kwa emission ambayo itafata, kwa sababu emission yenye itafata tutatia pia sauti ya auditeur auditrice kusudi nao pia watupatie maamuzi kusudi sote tuende mbele. Kila mmoja hakwake na monopole ya savoir, na tunajua kama conseil ama maorientation za kutoka huku na huku kwa kweli zitatusaidia. Na hiyo namba ni 85 32 044 96. Ndio namba yetu ya emission. Ndarudilia tena 085 32 044 96. Auditeur auditrice, tunafikia mwisho ya hii emission yetu, na katika studio tulikuwa na yeye Madame Nadege. Madame Nadege, hauna neno ya mwisho ya kupatia wa auditeur wetu? Wa auditeur wetu na wakumbusha kama emission itakuwa tunapita kila siku ya ine pa 17h à 17h30. Karibu jeudi prochain kwa kututega sikio, na tunapenda tusikilize lengo zenyu juu ya emission yetu ya shirika nyipya la raia. Asante mama Nadege. Tunakumbusha tena katika studioni tulikuwa na mama Mireille, kiongozi wa shirika nyipya la raia kwenye jimbo ya Sud Kivu, na tulikuwa na Madame Nadege Ashuza, yeye anahusika na agenda kwenye Nouvelle Société Civile. Kwenye technique tulikuwa na yeye Jean Grace. Tunasema bye bye, merci pour la prochaine fois. C'est les âmes, si une fois passe, des fois casse, c'est que la troisième c'est d'islam. Au pays des 1000 collines, j'ai vu des cartouches à la gâchette invisible pour nous faire notre fête. Et dans ces silences de mort, on voit des visages crier, des larmes et des pleurs qu'on ne saurait jamais oublier. Je prends ma fée avec mes doigts et mon stylo me possède. L'esprit de l'encre néante au plus profond de mes entrailles. C'est la couleur de mon identité, les résultats de l'indépendance. Pourquoi alors il me reproche de laver ma conscience? Être noir ne veut pas dire qu'on a un destin muet, parce que si le destin était aveugle, tous les blancs seraient condamnés. Couverts des humilités qui dépriment les opprimés, les opinions qui divergent sur la vie des indignés. Je n'accuse pas les politiques, c'est un nom que l'on porte, mais je défends ma république de la douleur qu'elle supporte.